कोई बेवर्सी भाग रही है क्यों कॉल कट करके? तो बड़बड़ा रहा है, जिन जाग गया। जाहिर करेगा, मैं तुझसे सवाल पूछा था। बोलिए मेरे से बात करने के लिए एक मिनट तू बोलेगा, ठीक है? चल मैं बोलता हूँ, बोलेगा। हाँ मैं बोलता हूँ। अरे अल्लाह के बंदे मैं देखूंगा ना, एक मिनट मेरे शुरू होते ना। फिर डर गया तू। अच्छा तो मतलब आप उससे पहले मुझसे डर गए? एक मिनट बोलेगा तेरी इंडिया भागना मत, फोन करके। मैं 1 मिनट से कम ही बोलूंगा। मैं सब इतना बोलना चाहता हूँ कि अब्दुल्ला, तेरे मजहब में तुम लोग आलिमों से दीन सीखते हो, आलिम लोग तुम्हें दीन सिखाते हैं। तो ये आलिम लोग जो तुम्हें दीन सिखाते हैं, तो इसके बदले वो तुमसे क्या लेते हैं? यानी यही उल्मा लोग तुम्हें दीन सिखाते हैं और यही उल्मा लोग तुम्हारे घरों में हलाला करते हैं। तो ये क्या तुम उसका बदले देते हो कि तुमने हमको जो दीन बताई है उसका बदला लो, लो आओ हमारे घर में हलाला करो? ये थी मेरी बात। हो गई आप? हाँ मेरे बीच में 1 मिनट में आप नहीं बोलोगे ना? है हेलो 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 20 सेकंड हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो इसमें सबसे पहले कहा कि तुम्हारे को दीन उलमा सिखाते तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मदारिस में मकातिब में दीन सीखते हैं। और इसमें एक लफ्ज इस्तेमाल किया उलमा। अल्लाह की कसम इसमें कुरान के ऊपर भी इल्जाम लगाया है, अरबी लुगत के ऊपर भी इल्जाम है कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। तो ये नाम के फतह के साथ है, ये सुकून के साथ बोलता है। अल्लाह की कसम ये दुनिया का सबसे बड़ा अजलील कायनात। राज सवाल हलाला, अगर हलाले तो अगर ये ना मानता है तो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया फला तहिल्लु लहु मिन बाद हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरह। अगर उसके बाद उसने तलाक दे दिया तो वो उसके लिए हलाल हरगिज़ नहीं है, हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरह, यहाँ तक कि फिर वो दूसरे से निकाह करे। तो ये साफ वजाहत हो गई। ये कुरान मजीद ये हमारा नहीं है बल्कि, ठीक है? मेरा बीच में बोला मुनाफिक मुंह खोलूंगा। 1 मिनट हो गया, खामोश। 1 मिनट नहीं हुआ अभी। पहले झूठों पे लगी। अल्लाह के बस कज़्ज़ाब कहेगा तू वक्त देख, झूठ मत बोल। 1 मिनट से पहले अगर बोला तो तू मुनाफिक होगा। 2 मिनट हो गया, 1.5 मिनट। वो अल्लाह के बंदे बोला तू मुनाफिक होगा। जब से मैं बात शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलता टाइम दिया था, तू बोला ही नहीं तो मैं क्या करूँ? अरे जाहिर करेगा तो चुप क्यों हो जाता? मैं नदीम नल्ली। चल 2 मिनट हो गया, मेरी बात फिर तेरे को अल्लाह के बंदे सुनना, मैं अभी 30 सेकंड भी नहीं बोला है। अबे तू ऐसी तो रोता है, तू मुफ्ती अकमल से बड़ा रोता है। अच्छा तू बोलता है वक्त है तेरे बोलने की बीमारी है। नहीं वक्त बोल ले, तू नहीं बोलेगा मैं चल बोल ले रो मत, बोल ले आगे तुम। देखो साहब, मैंने इनसे सवाल किया था कि इनके उल्लुमा ये असल में मैंने इनके उलेमा नहीं बोला था। ये क्या समझा कि मैंने वो कुरान वाले उलेमा बोला हूँ। मैंने उलमा जो इनके बोला था उल्लुमा है उससे मुराद, क्योंकि ये दीन नहीं सिखाते, ये दीन के नाम पे धोखा देते हैं, ये उल्लुमा है। तो हम जब उलमा बोले ना तो इससे समझ जाने का, तो उसे कुरान की तरफ नहीं ले जाने का। ओके, मैंने इससे सवाल किया कि तुम्हारे उल्लुमा दीन सिखाते हैं और वही तुम्हारे घरों में हलाला करते हैं, तो क्या वो दीन सीखने का, तुम्हारा हनफी मजहब सीखने का तुम उनको बदल देते हो? तो इसके जवाब देने में उसको मौत आ गई और कुरान हदीस की आयतें पेश कर रहे हैं। वो इनके लिए नहीं है, इनके उल्लुमाओं के लिए नहीं है, वो अहले हदीस के लिए, इनके लिए नहीं है। और इसने जो हलाले का जिक्र किया कुरान में, वो इनके यहाँ नहीं होता है। इनके एक रात का होता है 5,000 10,000 रुपए लेके चोरी से छुटके से लाइट बंद करके एक रात का होता है। उसमें एक रात वाला नहीं है, 3 महीने 3 तलाक के बाद 3 महीने बाद वाला है, और उसमें कोई मुद्दत नहीं है। ऐसी हलाले पर जो एक रात का, उस पर अल्लाह के नबी ने लानत की। लानत हो हलाला करने वाले और कराने वाले पर। क्या अल्लाह के नबी ने कुरान के उस हलाले पर लानत की? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ऐसा जो कुरान में हलाला है, हनफियत में ऐसा होता ही नहीं है। इनके यहाँ तो एक रात वाला होता है, और वो वाला बोले तो बड़ी मुश्किल से ही कहीं सुनने में आता है कि किसी ने ऐसा हलाला किया हो जो कुरान में जिक्र है कि 3 में तलाक हुई, फिर उसने किसी और से शादी की, फिर उसकी इससे तलाक हुई, या वो मर गया तो फिर उससे उसकी शादी हुई। पूरी दुनिया में एक केस बता दे ऐसा तेरी हनफियत में कि ऐसा किसी के साथ हुआ हो। लेकिन एक रात वाला 800 1 मिनट से बहुत ज्यादा हो गया। मैं बोलूँ अब? हाँ चल, हो गया मेरा 1 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें क्या उल्लू माते अहले हदीसों के यहाँ होते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। और दूसरी बात इसने कहा है कि ये हलाला शरई के बारे में बोला, तो मैंने कुरान मजीद की आयत दी थी। इसने कहा कि सब ये अहले हदीस के लिए,
मैं कहता हूँ अल्लाह बिल्लाह सल्लाह हदीसों के लिए कुछ भी नहीं है, एक लफ्ज नहीं, जैसे कि नबी से ना कुरान पढ़ने आता ना हदीस पढ़ने आता। आज जो ये एक रात के हलाले की और किसी और की बात कर रहा है, जो मतलब दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी कर रहा है, तो ये इसके घर का वाकया होगा जो ये मतलब नकल कर रहा है, इसके घर में हुआ होगा, इसकी माँ के साथ बहन के साथ, मुझे मालूम नहीं, वल्लाह वाला इसने जो नकल किया ये इसके घर में हुआ। रासुल मैं ये कह रहा था कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया फसील तल्लक़हा फला तहिल्लु लहु मिन बाद हत्ता तन, अगर कोई औरत फिर तलाक दे दिया तो फिर उसके लिए वो हलाल ही नहीं है जब तक कि वो दूसरे शौहर से निकाह ना करे। तो इसका हुक्म तो कुरान मजीद में हो गया। रासुल बात सीधे मरदूद होती है, जैसे कि अब कुरान मजीद में या किसी चीज में वक़्त नफ़ामतिन का लफ्ज़ है, यानी कि किसी को नाहक खून बहाना ये जायज नहीं है, नाजायज है। लेकिन अगर किसी का खून अगर मारे तो मर्डर होता है, इंसान का खून वाक़ होता है। इसी तरीके से अगर 3 तलाक एक साथ देना सही तो नहीं है, लेकिन अगर दिए तो वाक़ होगा। जिस तरीके से किसी का नाहक खून बहाना सही नहीं है, उसी तरीके से 3 तलाक एक साथ देना जायज तो सही तरीका नहीं है इस्लाम में, शरीयत में, लेकिन अगर दिए तो वाक़ होता है। और ये जो हलाल, जिस हलाले की बात कर रहा है ये अपने घर की बात कर रहा है, और ये जो उल्लू माँ बोलता है ये अहले हदीसों के लिए हो, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए उलमा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मिनट हो गया, देखिए बोले मोहतरम सामईन इकराम, ये तीसरा राउंड है, तीसरा टर्न है। इससे एक आसान सा सवाल पूछा गया, तुम्हारे उल्लुमा तुम्हें दीन सिखाते हैं और तुम्हारे ही घरों में हलाला करते हैं, तो ये झूठा कज़्ज़ाब, इतना झूठ बोला, और गंदुम पूछा गया चना बता के। इससे जो हलाले का पूछा जा रहा है, एक रात वाले जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बैंड किया है, और ये कज़्ज़ाब कुरान का उस तरीके को बता रहा है जो इनके वहाँ होता ही नहीं है। और ऐसा दुनिया में कोई बहुत मुश्किल से एक आध वाक्य मिल जाएगा आज के दौर में कि किसी ने ऐसा हलाला किया हो। लेकिन एक रात वाला तो 800 साल में हमारे शहर में कितने लोगों ने आके गवाही दी कि हमारी बीवी को हमने गुस्से में तलाक दे दिए, और अब मुफ्ती लोग हमारे घरों पे आके बैठ जा रहे हैं, हलाले के लिए 5-5 हजार 10,000 लेते हैं, और इनके वहाँ आए दिन होते हैं। बल्कि पाकिस्तान में तो इनकी मस्जिदों में भी हलाले हुए। जब अहले हदीसों ने शोर मचाया तो बात छुपी। अब झूठा क्या बोलते हैं, इनके वहाँ होता होगा। इतना बड़ा झूठा है ये सूफी शैतान कि पहले सारे कुफ्र बिदअत शिर्क करता है, और फिर बाद में क्या बोलता है कि नहीं ये तो हम करते ही नहीं। ये सूफियों की सिफत है कि सारे कुफ्र शिर्क बिदअत करते, फिर बाद में अहले तौहीद बन जाते। कितना झूठ पे झूठ बोल रहा है। और बिस्मिल्लाह इसको पढ़ना नहीं आते, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो वहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ देता है, डबल नून पढ़ देता है। इसको बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं आता, इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसका वक्त मुकम्मल हुआ है। इसने कहा है कि हमारे घर में सबसे पहली बात मैंने कुरान मजीद की आयत से इस्तेमाल किया था, इन जाअकुम फासिकुम बिनबअइन फतबय्यन, फासिक फाजिर कोई बात लेकर के आए तो उसकी तहकीक कर लो। रासुल जो ये बता रहा है तो मैं मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर कि ये इनके घर का वाकया बता रहा है, क्योंकि हमारे पास तो नहीं है ना। ये तो मुनाफिक है, अहले हदीस तो मुत्तफक़ा तौर पर मुनाफिक है। जब मुनाफिक कोई बात लेकर के आए 5,000 की 5,000 की 10,000 की ये बात करते, ये इनके घर में हुआ होगा, इस वजह से ये वजाहत के साथ बता रहे। इसने कहा पाकिस्तान में, ये कहीं भी, तो ये मतलब इनके करीबी रिश्तेदार ये होंगे, तो इस वक्त मुकम्मल इसके बारे में इसके रिलेशन में हो गए, इसके फैमिली में होगा, या इनके अहले हदीसों में इस तरीके से। लेकिन जो मैंने कुरान मजीद के हलाले की जो दलील दी थी कि हलाला करना है और कुरान मजीद से साबित है, इसकी दलील अब तक के नहीं दिया। इसने सिर्फ और सिर्फ लान तान किया और खबर सुनाया, जिसके बारे में साफ कुल्लिया कायदा है कि वल खबर यहतमिलु सिद्क़ वल किज़्ब। और कुरान मजीद की आयत इन जाअकुम फासिकुम बिनबअइन फतबय्यन, फासिक फाजिर की बात की तहकीक करना है, तो लिहाजा नदीम तो पक्का फासिक है, उसकी बात की तहकीक किया जाएगी, तहकीक की जाएगी। अब मैं इसे दलील मुतालबा कर रहा हूँ, अभी मेरा नहीं हुआ, अभी मेरा कहाँ वक्त यहाँ रिकॉर्डिंग में 36 से चल ठीक है, चल देखो। फिर ये चौथा राउंड आ गया, ये मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं दे पाया, और इस झूठे ने एक बहुत बड़ा झूठ पहले इससे पहले बोल चुका है कि 3 तलाक एक वक्त में देना नाजायज है। नाजायज किस पे बोला जाता है? हराम पर। हराम चीज को ये कज़्ज़ाब बाद में हलाल कर दे रहे हैं कि पहले अगर दे दे तो हो जाती। क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में सूरत तौबा में, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दुनिल्लाह, इन्होंने आलिमों दरवेशों को अपना रब बना लिया, और वो क्या करते थे? हलाल को हराम और हराम को हलाल करते थे। इस कज़्ज़ाब ने खुद इकरार किया है ये नाजायज है। नाजायज चीज हराम पे बोली जाती है, जायज चीज हलाल पे बोली जाती है, और उसे जायज बना ले रहे हैं। तो इसका झूठ, इसका कज़्ब, इसका दजल आपने देख लिए, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं दे पा रहा है। एक रात का हलाल है जो 3 तलाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
इसने फिर एक बार मक्कारी की और तलाक के मौजू से हटते हुए इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दुनिल्लाह की तरफ चला गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी आलिम को खुदा नहीं बनाया, ना ही किसी को। हाँ, अगर ये बनाते हैं अहले हदीस के लिए, इनके लिए लाजिम है, क्योंकि ये बनाते हैं अपने अहले हदीस अपने मतलब खुदा बना लेते हैं या माबूद बना लेते हैं, तो ये इनके लिए है। ठीक है, मेरा मौजू ये था, अगर 3 तलाक एक साथ नहीं, अगर तो इस पर तो उम्मत मुस्लिमा का इजमा है कि 3 तलाक एक साथ दिए तो वक़अ अस्सलात, 3 तलाक वाक़ हो गया है। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे सहाबा का रजीम सहाबी जिसका फैसला अगर 3 तलाक दे 3 तलाक होगा। मैंने इसकी मिसाल भी समझाया था कि एक चीज तो हराम होती है, जैसे कि इंसान का खून बहाना, नाक किसी का, लेकिन अगर मारे तो मर्डर वाक़ होता है। देखिए, एक चीज होता है जिवाज, तो जिवाज यहाँ जिवाज की तो सूरत नहीं निकलती है, लेकिन हाँ वाक़ तो होगी, क्योंकि वाक़ तो होना जरूरी है ना कि अगर कोई 3 तलाक दे 3 तलाक होती है। और इस पर तो सारे अइम्मा मुत्तफिक है कि अगर 3 तलाक अगर कोई दे हो गया। हाँ चलो बोले। हाज़रीन, ये 5वां राउंड है। इसने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके उल्लमा जो इनको दीन सिखाते हैं और इन्हीं के घरों में हलाला करते हैं, तो क्या ये वो दीन सीखने का हर्जाना देते अपने उल्लमा को? अभी तक जवाब नहीं दिया। अब इसने फिर एक झूठ बोल दिया कि हजरत उमर ने किया, नाउजुबिल्लाह। ये शिया की सबसे बड़ी सिफत है कि जहां वो फंसता है हजरत उमर का नाम लेके जान बचाता है। हजरत उमर ने कहीं नहीं कहा कि ये दीन है, वो ताजीरी हुक्म था, वो एक वक्ती तौर का फैसला था। उससे पहले उसी हदीस पे सहाबा इकराम का इस बात पे इजमा है, इत्तेफाक है, किसी का इख्तिलाफ नहीं है कि हजरत उमर के दौर से पहले, अबू बकर के जमाने में, अल्लाह के नबी के जमाने में एक वक्त की 3 तलाक एक ही शुमार होती थी। तलाक वाक़ होगी, एक होगी, 3 नहीं होगी। अब मिसालों से दीन जो बना ले, उससे बड़ा कज़्ज़ाब कौन होगा? ये दीन बनाना अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है, हलाल करना अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है, हराम करना अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। हजरत उमर के जमाने से पहले इस बात पर इजमा था कि एक वक्त की 3 तलाक एक होगी, तो बाद में उसको 3 कर देना, गोया ये हजरत उमर पर इल्जाम होता इन कज़्ज़ाबों का। क्यों? कहा है कि 3 तलाक एक तलाक होती है, इस बात पर इजमा है। तो मैं कहूँगा इंशाअल्लाह नदीम से कि आप इसको मुझे दिखा दे कि 3 तलाक एक होती है, ठीक है, और मैं इंशाअल्लाह अजीज मैं 3 तलाक 3 होते हैं इस पर ही इजमा दिखाऊंगा। जो अगर इजमा दिखा दिया, इमाम मुंदिर रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल इजमा के अंदर भी इसको नकल किया है। इसी तरीके से अगर किसी ने 3 तलाक दे दिया, इक़ाउस तलाक, 3 तलाक ही वाक़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे पहले जो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो 3 तलाक, तो इसके बारे में अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह ने साफ इरशाद फरमा दिया कि लोग इस तरीके से दिल में नियत तो मतलब क्या करते थे, एक ही की नियत करते थे, लेकिन अल्फाज 3 अदा करते थे। जैसे क्या कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते, क़ाल अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बला काना इज़ा तल्लक़ इम्रअतु सलासन तल्लक़ सलास, 3 ही तलाक वाक़ हो गया तेरा हो गया। देखो, ये 6ठा राउंड है। इसने अभी तक मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया और बहस को किधर लेके गया। इनसे पूछा जाए गंदुम तो ये बताते हमेशा चना है। अब मैंने हदीस दिया हूँ सही मुस्लिम की, सही मुस्लिम में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हजरत उमर खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं उस हदीस में कि अल्लाह के नबी के जमाने में, अबू बकर के जमाने में, हजरत उमर के शुरू के दौर में एक वक्त की 3 तलाक एक शुमार की जाती थी, यानी इस पर सहाबा का सबका इजमा था। अब इस इजमा की जो इनकार करे वो दुनिया में सबसे बड़ा शिया होगा, पहली चीज। और उसमें हजरत उमर ने आगे खुद कहा है कि जिस काम में अल्लाह और उसके रसूल ने इजाजत दी थी उसमें लोगों ने जल्दी की, यानी 3 महीने में 3 तलाक दो, तो उसको जल्दी करके 1 महीने में, एक टाइम में, एक पल में ही 3 देने लगे। जल्दी की तो मैं उनकी जल्दबाजी को उनसे लौटाऊंगा, सजा दूंगा। ये सजा है, सुन्नत पे अमल करने पे सजा नहीं मिलती। तलाक नहीं हुई है लेकिन तलाक करवा दूंगा, ये हजरत उमर ने कहा। हजरत उमर ने इस बात की गवाही दी कि 3 तलाक 3 महीने में ही दी जाएगी, यही अल्लाह का कानून है। अब अल्लाह के कानून को इजमा से बदला जा सकता है क्या? वो भी बात जमाने के कहा है सही मुस्लिम की हदीस, मैं इससे मुतालबा करूंगा कि ये सही मुस्लिम की हदीस पढ़ दे और इसमें साफ ये जुमला दिखा दे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 3 तलाक एक ही मजलिस में 3 तलाक है तो उसकी 3 तलाक नहीं होगी बल्कि 1 तलाक होगी। रहा सवाल तो मैंने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की जवाब खुद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि बला काना रजुल इज़ा तल्लक़ इम्रअतु सलासन, मतलब ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 3 तलाक देता था। अला अहदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व सदरन मिन इमारत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, उसके बारे में ये 3 तलाक मतलब जिक्र आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में 3 तलाक दी जाती थी। उससे मुराद क्या है?
یعنی کہ کیا کرتا کہ دخول سے پہلے 3 طلاق دیتا تھا تو اس کو ایک شمار کی جاتی تھی. تو اس حدیث سے صاف ایک منٹ ہو گیا. دیکھو اس جھوٹے قذاب کو اس نے ابھی تک 7ویں راؤنڈ میں میرا جواب نہیں دیا، لیکن طلاق پہ کتنی بری طرح پھنسا. پہلے اس نے میرے اجماع کا انکار کیا تھا کہ حضرت عمر کی اس حدیث میں حضرت عمر کے زمانے سے پہلے اس 3 وقت کی 3 طلاق کو ایک کہنے پہ اجماع، اس کا انکار کیا تھا. اب اس کا جھوٹ میں نے ثابت کیا تو انہیں مانا اور اب مدخولہ کی طرف بھاگا. مدخولہ اور غیر مدخولہ یہ ان کے ہیلے بہانے صوفی شیطانوں کے جو اجماع کا انکار کرتے ہیں. صحابہ اکرام دو کی گواہی ہے، لیکن اس حدیث پہ بات نہیں کر رہے. مدخولہ غیر مدخولہ لایا تو یہ مدخولہ کے لیے تھی یا غیر مدخولہ کے لیے تھی؟ اور حنفیت میں کس کے لیے طلاق ہوتی ہے وقت کی 3؟ ان کے یہاں مدخولہ کے لیے ہوتی ہے 800 سال سے، غیر مدخولہ کے لیے. اب یہ پھنسا ہے، اب اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہے اور آج اس کا کچومر نکلنے والا ہے. جو انہیں حدیث پہ تعویل کیا نا مدخولہ اور غیر مدخولہ، اس نے حدیث پڑھی نہیں ہے اور بات یہ کرا اجماع ہے. اچھا حدیث کو اجماع بولتے ہیں، اس نے اجماع کو نقل بھی نہیں کیا ہے. حالانکہ امام منذر رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ 3 طلاق اگر دے اس طلاق 3 طلاق ایک ساتھ واقع ہوگی لأنہا اطلق طلاقا، اس واسطے کہ اسے 3 طلاق دیے تو 3 طلاق ہی واقع ہوگی. اس نے کہا اجماع ہے، پھر کہتا ہے حدیث ہے. تو میں اس سے مطالبہ یہ کروں گا کہ صحیح مسلم کی وہ حدیث پیش کر دے جس نے صاف لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق دی جاتی تھی اور 3 کو ایک کہا جاتا تھا اور اس پر اجماع ہے. ٹھیک ہے، وعلیہ الاجماع، اسی کے اوپر اجماع ہے. لیکن یہ دکھانے سے پیش کرنے سے عاجز و کافر اور لنگڑا ہے. میں چیلنج کر سکتا ہوں اس بات پر، ایک طرف کہتا ہے کہ حدیث ہے، دوسری طرف کہتا ہے اجماع ہے. تو یہ دیکھو خود اس کی بات میں ہی تضاد ہے. پتہ چلا کہ یہ اہل حدیث جھوٹ بولتے اور میرا چیلنج ہے کہ نظیم وہ حدیث کو کبھی زندگی میں نہیں پڑھ سکے گا. یہ میرا دعویٰ ہے، کبھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ حدیث پڑھ دے اور اجماع کو نقل کر دے. بس چلو میرا 1 منٹ ہوا. دیکھو یہ 8واں راؤنڈ ہے، اس نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا اور بھاگا. اب پھر منطق مارا، تعویل کیا. پہلے بولتا ہے کہ اجماع نہیں ہے، بعد میں جب اجماع ثابت ہونے کا تو بولا مدخولہ غیر مدخولہ کا مسئلہ لایا. میں نے اس سے مدخولہ غیر مدخولہ سے پوچھا تو یہاں سے بھی بھاگا. بولا اس میں اجماع کا لفظ کدھر ہے؟ تو یہ لفظ جو ڈھونڈتے نہیں یہودیوں کا کام ہے. عبداللہ ابن عباس کہہ رہا اللہ کے نبی کے زمانے میں زمانہ پورا، ابو بکر کے زمانے میں خلافت کا پورا زمانہ، حضرت عمر کے شروع کا زمانہ، سب اس میں ایک وقت کی 3 طلاق ایک شمار کی جاتی تھی. یہ اجماع کی طرف اشارہ ہے، اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے. اگر یہ نہیں ہوتا صحابی اس کی وضاحت کرتے. بولتا اللہ کے نبی نے کہا تھا، جب صحابی اللہ کے نبی کا نام لے کر کوئی روایت کرتا ہے، بات بولتا ہے تو مرفوع روایت ہوتی ہے، وہ اللہ کے نبی کی بات بھی ہوتی ہے، وہ آپ سے سکھائی ہوئی چیز ہی ہوتی ہے. یہ جاہل ہے، حدیث اس کو آتی نہیں. مفتی اجمل نے اس کو جاہل بنا کے چھوڑ دیا. 14 مغالطہ دیا کہ لفظ دکھاؤ، یہ لفظ دکھائے. یہ لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ حدیث نہیں پڑے گا اور لاسٹ میں یہ بھاگ جائے گا. میں نے اس کو حوالہ بھی دیا تھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو وہ حدیث ہے تو مطلب حدیث صحابی سے لے کر کے اگر مطلب صحابی بیان کرو تو مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند بنتا ہے. میں نے پہلے یہ حدیث پڑھا تھا کہ بلا کان الرجل اذا طلق امرأة صلاة قبل ان يدخل بها فعلوا واحدا على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وصدر من امارة عمر رضی اللہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 طلاق دے مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق کے اور عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی زمانے میں تو دخول سے پہلے 30 تھا تو اس کو ایک طلاق بنا دیا جاتا تھا، نہ کہ کسی اور کو. اور میں نے یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پیش کر دیا. تو مطلب صحابی سے لے کر کے اگر مطلب صحابی ہی بیان کر دے تو اہل حدیث کا پتہ ہی کٹ جائے گا. اس واسطے یہ نہیں کہتا ہے کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے کہ کیا ہوتی ہے. تو پتہ چلا کہ 3 طلاق اگر ایک ہوتی ہے تو کس معنی میں کہ دخول سے پہلے اگر کوئی طلاق دے تو وہی طلاق ہے. اب میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ اجماع کہا ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق ہے. اس نے صحیح مسلم کے حدیث کے اوپر جھوٹ باندھا ہے. مجھے صحیح مسلم کے حدیث 1 منٹ ہو گیا. دیکھو اس کی بندر کی کلاٹیاں دیکھو. پھر یہ منطق مارا، پھر پھنسا. اس نے مدخولہ غیر مدخولہ کا فرق لایا. اس کو جاہل کو یہی نہیں معلوم کہ حضرت عمر نے جو ایک وقت کی 3 طلاق 3 کہی، اس کے حنفی مذہب میں اس کا کیا معنی مفہوم لیتے؟ مدخولہ کے لیے لیتے کہ غیر مدخولہ کے لیے لیتے؟ یہ جاہل کو آج تک معلوم نہیں. 800 سال میں کس پہ 3 طلاق جو نافذ کر رہے تھے؟ انڈین گورنمنٹ نے کون سی 3 طلاق بین کی، مدخولہ والی یا غیر مدخولہ والی؟ یہ 800 سال سے کس پہ فتوے لگا رہے ہیں حضرت عمر کے اٹھا کے؟ اور جب ان کی جہالت پھنستی ہے کہ اجماع کے خلاف ہے، حضرت عمر کے خلاف ہے یہ بات، اور حضرت عمر نے اس میں کیا کہا ہے حدیث میں کہ جس چیز میں اللہ رب العالمین نے مہلت دی تھی
उसमें लोगों ने जल्दी की। अब किसमें मोहलत दी थी? मदखुला गैर मदखुला के एक वक्त 3 तलाक में नहीं दी थी, बल्कि 3 तलाक 3 महीने में दी जाए, ये मोहलत थी। पूरा मिनट में हुआ जाहिल। हो गया 40 से शुरू हुआ था, आपका 40 हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें देखो मदखुला गैर मदखुला, और ये हुकूमत हिंद की तरफ भाग, ये कितना बड़ा मतलब मुनाफिक होगा जो क्या कह रहा है, किसका सपोर्ट कर रहा है? हुकूमत हिंद का। और यहाँ जी हो गया कि 3 तलाक अगर दे तो इसके वास्ते कि 3 तलाक ही दी गई, तो 3 तलाक वाक़ होती। सहाबा बताते, तमाम उलमा 3 तलाक देता तो 3 तलाक ही वाक़ होती है। इसमें सही मुस्लिम के हदीस के ऊपर झूठ बोला है कि 3 तलाक अगर एक मजलिस में दे तो एक ही तलाक होती है। मैं इससे मुतालबा कर रहा हूँ कि सही मुस्लिम की वो कौन सी हदीस है कि 3 तलाक एक ही मजलिस में अगर दे तो एक तलाक होगी? मैं सही मुस्लिम की हदीस के ऊपर इसमें झूठ बोला, अल्लाह की कसम ये सही मुस्लिम में हदीस से दिखा दे मुझे, मैं मानने के बाद तैयार हो गया। सही मुस्लिम में कहाँ लिखा हुआ है कि हदीस से 3 तलाक दे तो 3 तलाक वाक़ होती, और 3 तलाक अगर दे तो तलाक वाक़ होती? इसके ऊपर इजमा का है। मैं इससे मुतालबा कर रहा हूँ कि ये दिखा दे, कहाँ इसने इजमा कहा है, दिखा दे। बिस्मिल्लाह देख लो। फिर ये अभी पलटी मार के भाग गया और बोलने लगा इंडिया गवर्नमेंट की मिसाल देता है। जब तू मर्डर की मिसाल दे सकता तो इंडिया गवर्नमेंट की मिसाल नहीं दे सकता। लेकिन मैं दीन के खिलाफ मिसाल नहीं दे रहा हूँ, ये कज़्ज़ाब कुरान हदीस के खिलाफ मर्डर की मिसाल देख के कुरान हदीस यानी अल्लाह का कानून बना रहा था, हराम हलाल तय कर रहा था। मैं तो वो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इनका अमल बता रहा था कि इमाम ये जो झूठ बोल रहा है और आज मक्कारी कर रहे हैं कि हदीस किधर है, ये इनका धोखा है। ये अल्लाह की कसम खा के कह दे कि सही मुस्लिम में इसने हदीस पढ़ा नहीं, इसको ये हदीस मालूम नहीं, अल्लाह की कसम खा कर कहे कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी के जमाने में एक वक्त की 3 तलाक, हज़रत उमर के जमाने में और हज़रत उमर के दौर में एक वक्त की 3 तलाक एक शुमार की जाती थी। अब उस पर यही बहाना करके भागा मदखुला गैर मदखुला का, फंस गया। क्यों? क्योंकि इनको यही नहीं मालूम कि आज तक हनफियों उस फतवे को उठा के किधर चिपका रहे थे, मदखुला पे चिपका रहे थे, गैर मदखुला। तो मदखुला गैर मदखुला का ये पलटी मार के भाग गए यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहा था ना कि ये नबी कभी जिंदगी में सही मुस्लिम की हदीस को पेश ही नहीं, क्योंकि सही मुस्लिम की वो हदीस कि 3 तलाक अगर 3 एक मजलिस में दिए तो एक वाक़ होती। ये तो हदीस के ऊपर बहुतान हो जाएगा ना। ये कहता है मुझे पढ़ दे, मैं क्यों पढ़ूं? मैं कहता हूँ ये अहले हदीस पूरी ज़ुर्रियत अहले हदीस, लेकिन कभी मुस्लिम की ये अल्फाज नहीं दिखा सकती है। और आज सवाल तो मैंने जो 3 तलाक के बारे में जो कहा था तो 3 तलाक एक होती है, उसका मतलब मैंने सहाबी रसूल खुद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे हैं कि बला कान रजुल قبل أن يدخل بها جعلوها ظاهرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من عمر رضي الله عنه। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में और सिद्दीक रज़ी अल्लाह के जमाने में 3 तलाक शुरू में जो होती थी दुखूल से पहले उसको एक करार दिया। तो ये दुखूल से पहले की बात है, ये अब्दुल्लाह इसका मतलब नहीं समझा दी। अब मैं कह रहा हूँ कि वो सही मुस्लिम की हदीस कहा है जिसमें नबी कहता है कि एक मजलिस में 3 तलाक, सही मुस्लिम की वो हदीस पढ़ दे। बस मैं मुंतजिर हूँ इस बात का कि 3 एक मजलिस में 3 तलाक दे तो एक तलाक वाक़ होती है। जरा मुझे पढ़ करके बता दो। देखो फिर ये भागा 12वें राउंड में और मुगालता धोखा दिया और कज़ब बयानी किया। मैंने इससे पूछा तो अल्लाह की कसम खा कर कह दे कि सही मुस्लिम में ये हदीस नहीं है, तब तो मैं दूंगा ना, लेकिन ये नहीं बोल पाया, इसकी इतनी जरूरत नहीं है। फिर मेरा दूसरा सवाल था कि तुम मदखुला गैर मदखुला का जो फर्क लाए हो, 800 साल में हनफियत किस पर फतवा दे रही थी आज तक? मदखुला पर दे रही थी या गैर मदखुला पर? तुम हलाला किसका कर रहे थे 800 साल से, मदखुला का या गैर मदखुला का? अभी हजरत उमर की हदीस का हीला बहाना करके जो तावील पेश किया था फंसा, तो फंस गया, तो इतना फंस गया कि बेचारा सही मुस्लिम की हदीस में हदीस मानने को तैयार नहीं है। इजमा मानने को तैयार नहीं है। सहाबा का इजमा हजरत उमर उस हदीस में कह रहे हैं, वो तो आगे मैं हदीस दूंगा इंशाल्लाह, अभी मैंने इस्लाम 360 खोल लिया हूँ। लेकिन ये सब इतना कह दे अल्लाह की कसम खाकर कि सही मुस्लिम में वो हदीस इसने कभी पढ़ा नहीं, इसको बताई नहीं गई, तब तो हम बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो ये दलील देने से आजीज़ कासिर कल्बी, और इसमें कहा कि मैंने इजमा दिखाया है कि अगर 3 तलाक दिए तो 3 तलाक होगी। क्यों? लिअन्नहा उतलिक़ सलासन, इसलिए तो उसे 3 तलाक दी है। इस तलाक का लफ्ज़ यानी 3 तलाक वाक़ होगी। सब ने इसी आयत से इस्तिदलाल करते हुए कहा कि 3 तलाक अगर दे तो 3 तलाक वाक़। इसके ऊपर हदीस नहीं पड़ा। इसने कहा सही मुस्लिम में हदीस है कि एक मजलिस में 3 तलाक दे तो एक तलाक वाक़ होती। मैं पूछता हूँ कि सही मुस्लिम में कहाँ है हदीस, कौन से बाब में कहाँ लिखा है
थोड़ा पढ़ करके तो मुझे बता दो कि हाँ एक मजलिस में वाहिदिन और उसको एक तलाक बताया गया हो। मैं चैलेंज करता हूँ कि नदीम खान लेकिन से हदीस नहीं दिखा सकता और ना ही इजमा दिखा सकता है कि 3 तलाक अगर 3 तलाक भी तो 3 तलाक वाक़ होती, चाहे वो किसी से भी ले, इमाम मालिक हो चाहे कोई भी, हर एक अइम्मा अरबा ने भी 3 तलाक वाक़ होती है। इस पर तो सबका इजमा, मैंने इजमा दिखा भी दिया। इमाम मुंज़िर इजमा इस बात को, अगर कोई 3 तलाक दे तो 3 तलाक ही वाक़ होती है। बिस्मिल्लाह। अरे तूने अभी तक बताया नहीं कि मधुकुला गैर मधुकुला वाली थी जो तुम्हारा फर्क। तो हनफी लोग किस पे फतवा दे रहे थे 800 साल में? मधुकुला पे दे रहे थे, गैर मधुकुला पे, एक बार 3 तलाक वाला। उसका तो तू गुल कर दिया। अब तेरे को इजमा तो समझते नहीं, इजमा किसे कहते? सहाबा इकराम बयान कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी के जमाने में, अबू बकर के जमाने में, हजरत उमर के शुरू के दौर में, तो तेरे को इजमा समझ में नहीं आ रहा है हम कि जमाना पूरा जिक्र कर रहे हैं, किसी का इख्तलाफ नहीं कर रहे। अगर इख्तलाफ होता तो इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, हजरत उमर, कोई भी साहबी इख्तलाफ करता। और फिर हजरत उमर ये कह रहे हैं कि 3 की मोहलत अल्लाह ताला ने दी थी, उसमें इन्होंने जल्दी की, जिसकी अल्लाह ताला ने, उस जल्दबाजी को मैं उन पर लौटाऊंगा। वो सजा है, वो ताजीरी हुक्म है, वो ताजीरी हुक्म खलीफा दे सकता है। ये तो ये मुफ्ती अजमल जैसे बिदअती लोग नहीं दे सकते, क्योंकि वो तलाक नहीं हुई है, उसके बाद पावर है, वो चाहेगा तो अलग भी करा देगा। तुम्हारी तलाक नहीं हुई, तुम्हें सजा मिली, वो ताजीरी हुक्म है, वो शरीयत नहीं है, वो कानून नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म नहीं दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो इसने फिर हदीस नहीं पढ़ी है और मैं चैलेंज करता हूँ कि ये हदीस किसी तरीके से नहीं पढ़ सकता और ना ही ये इजमा दिखा सकता। रासुल 3 तलाक एक होती थी, तो मैंने इसकी वजाहत भी कर दी क़ब्ल अन यदखुल बिहा जालुहा वाहिदा। ठीक है, तो ये मैं लफ्ज दिखा भी दिया और हवाला भी दे दिया पढ़ करके। अब मैं नदीम खान से मुतालबा कर रहा हूँ कि कहाँ है वो सही मुस्लिम में हदीस जिसमें कहा गया कि 3 तलाक हो तो 3 तलाक नहीं होती, 1 तलाक वाती होती है। जरा मुझे दिखा तो दे पढ़ करके ये 3 तलाक एक मजलिस में दिए। कभी जिंदगी में ज़ुर्रियत अहले हदीस आजिज़ और कासिर लंगड़ी रासुल इससे हमारे असातिज़ा कराम का नाम लेना शुरू किया, हमारे उस्ताद बिल मुकर्रम का नाम ले रहा। तो मैं कह रहा अभी उधर ना जाए ना, पहले अब्दुल्ला खान से बात कर ले। अगर इनकी औकात है मुझसे अगर बात कर सके तो फिर आगे निकले ना। ये हदीस से नहीं सही मुस्लिम से दिखा है। रासुल इससे कहा इजमा तो इस बात पर है कि इजमा को नकल किया है किससे? इमाम मुंज़िर रहमतुल्लाह। और अगर अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाना है कि अगर 3 तलाक दी तो 3 तलाक होगी। क्यों? लिअन्ना उक़लिक़ सलासन, कि उसको 3 तलाक ही दी गई है तो 3 तलाक ही वाक़ होगी। और साफ वजाहत भी कर दिया कि अगर 3 तलाक दी तो 3 तलाक ही वाक़ होगी, ना कि 1 तलाक वाक़ होगी। समझ में आ गई बात? तो मैं फिर से मुतालबा करूंगा नदीम खान से, कहाँ है वो सही मुस्लिम की हदीस? या इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर इसने बोहतान बांधा है। मैं मुतालबा करता हूँ नदीम, वो हदीस पेश करें। भाई फिर भागा, फिर एक झूठ बोल के भागा कि वो हदीस मुस्लिम में कहाँ है। पहले तू इकरार कर ले कि मुस्लिम में हदीस नहीं है, तब तो हम देंगे। तू कसम खा ले कि तूने कभी हदीस मुस्लिम में नहीं पढ़ा, तभी तो हम देंगे, वरना हम काम पे लगने वाले लोग नहीं है। और इस झूठे ने फिर वो कहा कि 3 तलाक दी जाए 3 होगी। अरे 3 तलाक दी जाए 3 होगी, वो तो हम काम इनकार किए। 3 महीने में 3 देगा, 3 होगी। एक वक्त की 3 होगी, एक वक्त में 3 बीवी 3 होगी। इस पर तेरे को कुरान हदीस पेश करना पड़ेगा, समझा? और तूने जो धोखा दिया है कि मदखुला और गैर मदखुला वाला, उस पे से क्या तेरे को 10 लग गए? तेरे उलमाओं के ने जो तेरे को मुगालता सिखाए थे, उसमें क्या तेरे मुगालते की हवा निकल गई कि वो मदखुला के लिए था कि गैर मदखुला के लिए? हनफियत 800 साल से फतवा किस पे दे रही थी? तुम्हारे यहाँ कितने इतने केस हुए कि वो हजरत उमर की वो हदीस उठा के एक वक्त की 3 तलाक तो मदखुला और गैर मदखुला पे तुमने दिए हो, फर्क करके हदीस पेश नहीं करेगा, आजीज़ और काफिर रहने पे नहीं कह दिया। रात के लिए कहता है कि तूने पढ़ा या नहीं पढ़ा। मैं कहता हूँ सही मुस्लिम में वो हदीस है ही नहीं है, पढ़ने की क्या बात है यार। मैं जमाते पंजुम पढ़ रहा हूँ, अबे हमारे को दर्स में सही मुस्लिम नहीं पढ़ाते। अब रासवाल के आपने पढ़ा तो हवाला तो आप देंगे ना। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की जो हदीस है आप गलत इस्तेमाल करते हैं। मैंने अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मुंह बंद कर दिया, कबल आयत खुला दिया। अब मैं नदीम खान से मुतालबा कर रहा हूँ, किसने कहा है कि एक मजलिस में 3 तलाक दिए तो 3 तलाक वाक़ नहीं होती है, 1 तलाक वाक़ होती है? ये तिल का वाहिद है, ये मुझे दिखा देना नदीम खान। पूरी ज़ुर्रियत अहले हदीस को मेरा चैलेंज है इस बात पर। बिस्मिल्लाह। हो गई बात।
बोलो आगे चलो। मदखुला गैर मदखुला का फर्क अभी तक तूने बताया नहीं कि हजरत उमर की जो हदीस थी सही मुस्लिम की, जो तू बोल रहा है कि वो मदखुला गैर मदखुला के लिए थी, और अभी तू कज़्ज़ाब बोल रहा है कि सही मुस्लिम में वो हदीस ही नहीं है। इसका एक और झूठ देखो, जब मैंने वो हदीस पेश किया था तो उसकी शरह ये खुद कर रहा था पागल, बोला वो हदीस मदखुला गैर मदखुला के लिए है, फर्क बता रहा था, और अब बोलता है कि वो हदीस है ही नहीं और इसने मदरसे में पढ़ा ही नहीं। जब तूने मदरसे में पढ़ा ही नहीं, तेरे को पढ़ाई नहीं गई है, तो कुरान ने कहा है जब तुम्हें इल्म नहीं हो तो बात मत किया करो। तो जब तुझे इल्म नहीं है तो तुझे तेरे आलिमों ने एक झुंझुना बना के छोड़ दिया कि तूने एक फर्क तो कर दिया हजरत उमर का। मैं तेरे को फिर बता दूं कि हजरत उमर की वो हदीस सही मुस्लिम की मदखूला के लिए है कि गैर मदखूला, पहले तय कर ले, फिर बात कर। देख फिर तेरी और तेरे आलिमों की कितनी जहालत और मुगालते लोगों के सामने लाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसने देखो फिर से हदीस नहीं पढ़ा है और ये कहता है कि तुम हवाला दो। मैं कह रहा हूँ ना, कुरान खुद कहता है ना, वला तक़फ़ू मा लैसा लका बिही इल्म। तो इसमें जहालत की बात तो नदीम खान ने की है ना, कि इसने कहा सही मुस्लिम में। रात हुआ जो ये हदीस का मैं जवाब दे रहा हूँ, ये समझने के लिए हदीस ये सही, और ये इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर मतलब ये क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह कर लेगी, मैं मदखूला गैर मदखूला भी यहाँ का ये करूंगा, फर्क बता दूंगा और सब कुछ वाक़ई कर दूंगा, लेकिन ये पहले साबित तो किस ज़माने से है, कहाँ है, किसने रिवायत की है कि 3 तलाक अगर दे तो 1 तलाक वाक़ई होती है, ना कि 3 तलाक वाक़ई होती है। इससे मुतालबा करो, वो हदीस तो मुझे दिखाए। नदीम खान ने झूठ बोला इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह को, वरना इमाम मुस्लिम ने अगर नकल किया तो वो हदीस नकल कर दे। मैं खामोश हूँ, मैं मुंतज़िर हूँ कि नदीम खान हदीस पढ़े। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि नदीम खान मुझे सही मुस्लिम की हदीस दिखा दे। जज़ाकुमुल्लाहु ताला। देखे आपने फिर बातें बनाया, असल में औरतें जैसी बातें बनाती है, इसका भी वही हाल हो गया। अगर वो हदीस नहीं है, सही मुस्लिम में नहीं है, तो जब मैंने शुरू में वो हदीस पेश किया था तो इसने उसकी शरह करते हुए ये क्यों कहा कि हजरत उमर का वो फतवा गैर मदखूला के लिए। अब इसका झूठ एक और पकड़ा गया और उसने गैर मदखूला मदखूला का जो फर्क कर लिया। अब इस पे हनफियत पूरी फंस गई 800 साल से। 800 साल से वो हमको धोखा दे रहे थे कि हजरत उमर की जो हदीस का ये माना लोगों के सामने बयान करते हैं, सूफी झूठे होते हैं ना, करते कुछ है बोलते कुछ और है, करते कुफ्र शिर्क बिदअत है और बताते हैं अहले सुन्नत और दीन है। अब देखो फंस गया है हजरत उमर की हदीस पे, अब जिद कर रहा है बताओ। अरे बताएंगे हम तेरे को, लोड मत लेकिन तूने जो शुरू में शरह करा था, तो अगर वो हदीस नहीं, तूने शरह कैसे किया कि हजरत उमर ने जो एक वक्त 3 तलाक को एक कहा 3 किया, तो वो मदखूला गैर मदखूला का फर्क कैसे किया था। मैं भी दिया था और पढ़ करके सुना भी दिया था, लेकिन नदीम खान ने अब तक क्या हदीस नहीं पढ़ी है। ठीक है, और मैं कहता हूँ ये उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ये फतवा नहीं है, ये हदीस मरवी अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से। इस वास्ते मैंने जवाब दिया था अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से ही कि क़ब्ल अन यदख़ुल बिहा जअलुहा वाहिदा। मैं नदीम से फिर से मुतालबा करूंगा कि वो सही मुस्लिम में कहाँ है वो हदीस, जरा मुझे दिखा दे तो ना। फी मजलिसिन वाहिदिन ये तिल्का वाहिदा, ये लफ्ज मुझे दिखा दे नदीम खान, मैं मानने के वास्ते तैयार हूँ। वरना ये तस्लीम कर ले इस बात को कि इसने इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर झूठ बांधा है। मैं फिर से मुतालबा करूंगा कि नदीम खान वो हदीस तो तरफ पेश कर दे, ये कहाँ लिखा हुआ कि 3 तलाक 1 होती है। मैं फिर से मुतालबा कर रहा हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। देखो फिर इसने एक धोखा दिया, जैसे कि अनपढ़ आवाम को धोखा देते हैं और इनको सिखाया ही जाता धोखा देना। अब पलटी मारा दूसरी कि मैंने तो इब्ने अब्बास का फतवा पेश किया था कि वो गैर मदखूला के लिए है। अबे तो मैंने कब बोला कि तूने हज़रत उमर की हदीस या अल्लाह के नबी की हदीस पेश किया था। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि मेरी हदीस का रद्द करने के लिए जो मैंने अब्दुल्ला इब्न अब्बास से पेश किया था हदीस सही मुस्लिम वाली, तूने उसी का रद्द करने अब्दुल्ला इब्न अब्बास का फतवा दिया। अब तेरे को जाहिल को ये नहीं मालूम कि फतवा नहीं लिया जाता, हदीस ली जाती है। अगर हदीस में एक वक्ती 3 तलाक है और अब्दुल्ला इब्न अब्बास बोल रहे एक वक्ती 3 तलाक 3 हो जाएगी, तो इसमें बड़ी बात कौन सी है? अल्लाह के नबी की बात है, इजमा है, फतवा है, इजमा है, अल्लाह के नबी की बात है, हदीस है, या किसी का फतवा। तो किसी के फतवा बड़ा नहीं होता कुरान हदीस से, और इसका झूठ पकड़ाया गया है। अब ये बातों को उलट पुलट कर रहा है, इसके मतलब में कुछ नहीं है। मदखूला गैर मदखूला का जो फर्क करे ना, इसने इतनी बुरी तरह फंसा है कि 800 साल क्या और 800 साल हमसे
جان چھڑائے گی تو اس نے کہا صحیح مسلم میں سنتے ہوں گے نا کہ اس نے ابھی تک صحیح مسلم سے حدیث نہیں پڑھا اور میرا چیلنج ہے کہ نہ پڑھ سکیں. دوسری بات اس نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا جو مطلب جو حدیث جس میں ہے اور خود عبداللہ ابن عباس رضی یہ اصول محدثین سے بھی ناواقف ہے کہ راوی کا خود حدیث کے خلاف عمل کرنے والی حدیث کو نہیں لیا جائے گا. میں ایک نہیں 1000 اصول پیش کر دوں گا. تو راوی کہتا ہے کہ 3 طلاق دی تو 3 طلاق واقع ہوتی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مرتے دم تک فرماتے ہیں کہ 3 طلاق اگر دیے تو 3 طلاق ہی واقع ہوتی ہے. لیکن یہ پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ صحیح مسلم کی جو حدیث کی جو یہ بات کر رہا نا مجھے اسی کے اوپر اس کو اٹکا کر کے رکھنا کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ جھوٹ باندھ رہا ہے, سراسر جھوٹ بول رہا ہے. اگر یہ حدیث اگر ہوتی صحیح مسلم میں تو یہ حدیث پڑھ دیتا تھا. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے تو جھوٹ بول رہا ہے نا. یہ کذب بیان ہی کر رہا ہے. جیسے کہ اہل حدیثوں کی صفت ہے وہ صفت کو یہ بیان ہے کہ اہل حدیث جھوٹ بولتے ہیں. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ صحیح مسلم میں کہاں ہے حدیث, وہ ذرا بتا دے کون سے باب میں ہے, حدیث نمبر کیا ہے, صفحہ نمبر کیا ہے. میں مقابلہ کر رہا ہوں تو یہ دیکھنا نا صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے. راوی کا خود حدیث کے خلاف عمل کرنا یہ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مطلب حدیث کے اوپر جو عمل نہ کرے تو یہ کیسی بات ہے, عجیب احمق والی بات ہو جائے گی نا کہ صحابی خود حدیث کے خلاف جائے گا. مطلب رسول اللہ کی بات کو جتنا صحابہ نہیں سمجھے گا آج کا یہ غیر مقلد وکٹوریا سمجھے گا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرح ہے علامہ نووی رحمۃ اللہ نے خوب اس کی اچھی طریقے سے وضاحت کر دی ہے. سمجھے جو میں نے پہلی ریکارڈنگ میں اس بات کی وضاحت کی تھی امام نووی رحمۃ اللہ نے کیا وضاحت کی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں شرح نووی میں. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں یہ خوب اچھی طریقے سے. اب میں مطالبہ صحیح مسلم میں کہاں ہے حدیث, باب صفحہ نمبر حدیث نمبر بیان کر دے. جزاکم اللہ تعالیٰ. دیکھیے اس کا شیطان جاگ گیا ہے, اس کا جن جاگ گیا ہے. یہ پگلا کیا کیا بگ رہا ہے اس کو خود نہیں معلوم. یہ کذاب کتنا بڑا جھوٹ سینہ دوری ہے. ہٹلر کی اولاد دکھتا ہے جو جھوٹ بھی بولتا ہے سینہ ٹھوک کے. بولتا ہے حدیث کے خلاف اگر راوی کا عمل ہو تو راوی کا عمل لیا جائے گا, حدیث نہیں. اور اس پر 1000 دلیل دے گا. اس سے بڑا جھوٹا کذاب. اس پر تو اجماع اتفاق ہے کہ حدیث کے خلاف کوئی جائے. اس کے امام ابو حنیفہ کا قول ان کی کتابوں میں وَإِذَا سَأَلَ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي, جب کوئی صحیح حدیث آ جائے تو صحیح حدیث لو. سب کا اتفاق ہے. امام شافعی امام حنبل کیا فرماتے ہیں کہ اگر حدیث آ جائے صحیح حدیث کے خلاف میں عمل کروں تو سمجھ لو میری عقل زائل ہو گئی. ابو ہریرہ فرماتے تھے اے بھتیجے عبداللہ ابن عباس کو میں تمہارے سامنے حدیث رسول پڑھ رہا ہوں اور تم میرے سامنے ابو بکر عمر کی بات پیش کر رہے ہو. حضرت عمر کا فتویٰ, حضرت عمر کا بات, حضرت عمر کا عمل, ابو بکر کا عمل نہیں لیا حدیث کے آگے. کذاب بولتا ہے اس پہ 1000 دلیلیں ہیں. اس کذاب کو اس کی عقل زائل ہو گئی, یہ گمراہ ہو گیا. ایک ایسا اصول پیش کیا ہے جو شیعہ رافضی خوارجوں کا ہے, جبکہ امام شافعی بولتے ہیں کہ جو حدیث کو چھوڑ دے وہ ہلاکت کے کنارے پر ہے, ہلاک ہو گیا. اور راوی کا عمل دیکھا جائے گا, حدیث کو چھوڑ دی جائے گی. اس سے بڑی قادیانیت کیا ہوگی. قادیانی اسے ہی کہتے ہیں کہ جو قرآن حدیث سے آگے کسی اور کو کھڑا کر دے. امام اسحاق راہو کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کے بعد کی آگے کسی کی بات پیش کرے ایسا شخص کافر اور مشرک ہے. اور یہ بولتے ہیں 1000 دلیل دے گا. ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم. دیکھو یہ دوسری ٹاپک کی طرف آنا شروع کر صحیح الحدیث و مظہری میں اس کا جواب دوں گا, لیکن یہ بات دوسری آؤٹ آف کانٹیکٹ کی طرف چلے جائے گی. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی حافظ ابن حجر اسقلانی شافعی رحمہ اللہ نے خوب بہترین طریقے سے اس کا جواب دے دیا ہے. مجھے جواب دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ٹاپک چینج ہو جائے گی. میں نے کہا ہے کہ کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اگر 3 طلاق دے تو 3 طلاق نہیں ہوتی بلکہ 1 طلاق واقع ہوتی ہے. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ زیادہ بہتر جانیں گے یا مطلب آج کا جو پیدا ہوا غیر مقلد وکٹوریا وہ زیادہ سمجھے گا. پھر فتویٰ کیوں عبداللہ ابن عباس رضی, مطلب یہ کہ صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما صحابی رسول خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ اہل حدیث کا جواب دے. اور یہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام پہنچا تھا, تمہارے عمر فاروق کی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ اقتدوا من بعد ابی بکر و عمر, کہ میرے بعد تم ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرو. اور اس جاہل کتنے بے شرمی کی حد. میں پوچھنا چاہوں گا, مطالبہ کرنا چاہوں گا, سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوں کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث کیوں پیش نہیں کر رہا,
کیوں یہ عاجز و قاصر لنگڑا لولا ہے؟ کیوں یہ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ حضرت مطلب کس کے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک لام و طعن کر رہا ہے؟ میں اس سے کہہ رہا ہوں پہلے صحیح مسلم کی وہ حدیث مجھے دے دے کہ صحیح مسلم میں کہاں لکھا ہوا، اور جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے اللہ کے رسول کی بات کرو، تو عمر فاروق کی بات کرتا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کرتا، اللہ کے رسول، کتنا بڑا جھوٹ یہ مکار ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ سب روایت کہاں موجود ہے؟ ذرا مجھے یہ لا کر کے دکھائے۔ اس سے پہلے میں کر رہا ہوں، پھر سے مطالبہ کر رہا ہوں، دیکھو ریکارڈنگ لمبی ہوتی جا رہی ہے ندیم خان اب تک کے صحیح مسلم کی حدیث پیش کرنے سے عاجز و قاصر، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں اس بات پر کہ ندیم خان مر تو جائے گا لیکن صحیح مسلم کی حدیث پیش نہیں کرے گا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں آپ نے پھر اس نے اپنی جہالت کو عام کرتے ہوئے اور لوگوں نے کہہ دیا ہے، بتا دیا، یہ جھوٹا جھوٹ بول دیتا ہے، جیسے اس نے بول دیا مدخولہ غیر مدخولہ کا فرق، اب پھنس گیا، حنفیت پوری پھنسی پڑی ہوئی ہے کہ حضرت عمر کی وہ حدیث مدخولہ کے لیے تھی کہ غیر مدخولہ کے لیے، ابن عباس کا فتویٰ پیش کر دیا، پھر جھوٹ ہر جگہ اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ، دھوکے پہ دھوکہ، مغالطے پہ مغالطہ دیتا ہے۔ اب اصول کیا پیش کر رہے جاہل؟ حضرت اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے بعد تم ابو بکر عمر کی اقتدا کرنا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن حدیث کے مقابلے میں ان کی مدد کرنا، کہ قرآن حدیث آ جائے تو ان کی لینا، سمجھے؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ جب قرآن حدیث سامنے ہو تو قرآن حدیث لیا جائے گا۔ یہ خود حضرت عمر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین تھی، سمجھا؟ ابھی جاہل نے حدیث اور حدیث کے خلاف فتویٰ صحابی کا، یہ اس پر بحث تھی، اس نے بحث کو کدھر لے گیا کیونکہ پھنس گیا اور رونے لگ گیا اور روئے گا ساری زندگی ہوگا، یہ لاچار ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، شروع سے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، اجماع پہ سے بھاگا، صحیح مسلم کی حدیث پہ سے بھاگا، ساری چیزوں سے بھاگا۔ اب یہاں آ کے کفریہ اصول پیش کیا تھا، گمراہوں کا اصول کہ حدیث کو چھوڑ دو، جیسے ان کی اصول خرقی میں لکھا نا کہ ہمارے امام کی قول کے آگے قرآن حدیث آئے گی تو اسے منسوخ کر دیں گے، نہیں تو اس کی تعویل کر لیں گے۔ یہ کفریہ قول ان کے مذہبوں میں لکھے ہوئے ہیں، یہ کفریہ عقائد ان کے ہیں۔ آج یہ اس کو 1000 دلیل دے گا، 1000 میں ایک دینے میں اس کا پیشاب نکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم خان دیکھو ایک بار پھر سے یہ بھاگ گیا اصول کرخی کی طرف، حالانکہ اسے پوری عبارت کو پڑھا نہیں ہے، یہ پکا جاہل ہے۔ اس نے دیکھو کیا کہا ہے، اللہ کے رسول کی بات میں صحابہ کو میں پوچھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عینی شاگرد کون ہے، رسول اللہ سے سننے والے کون ہیں، رسول اللہ کی بات حرام سمجھتے ہیں زیادہ صحابہ کرام سمجھتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جتنا صحابہ کرام سمجھتے اتنا کوئی نہیں سمجھتا۔ تو یہ کہتا اللہ کے رسول کی بات کو حضرت ابو بکر صدیق، ارے حضرت ابو بکر صدیق عمر دیکھ رہے ہیں، ان کی بات کو لے رہے تو زیادہ وہ سمجھیں گے یہ سمجھیں گے۔ مطلب اس بات سے صاف بات ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر حضرت عمر فاروق کا اور حضرت ابو بکر صدیق کے عمل کو مطلب یہ کہ وہ ان کے خلاف عمل کرتے تھے، یہی بات تحت ہے نا۔ تو میں کہہ رہا ہوں خود اپنے ہی گندے اصول سے صحابہ کرام پر لام تان کر کے یہ اتنا بڑا مردود ثابت ہو رہا ہے جس کا کوئی حد نہیں۔ میں اس سے پوچھ رہا ہوں تو یہ دیکھو ابھی کبھی اصول کرسی کی طرف بھاگ رہا ہے، کبھی کدھر بھاگ رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے میرا مطالبہ ہے کہ وہ صحیح مسلم کی حدیث پیش کرے، صحیح مسلم کی حدیث کیوں پیش نہیں کر رہا، وہ بھاگ کیوں رہا ہے؟ میرا مطالبہ ہے، میں آخری ریکارڈنگ سے یہی بات کہوں گا کہ ندیم خان صحیح مسلم کی حدیث پیش کرے، کیونکہ اس سے صحابہ کرام کو ہی بدنام کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔ چلو شروع۔ ہاں، اس کا یہ مطالبہ بھی پورا کر دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3652 3652، امام مالک بن انس نے نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، نہیں ایک منٹ، حدیث پڑھ کر کے سنائے، حدیث پڑھ کر کے سنائے۔ ایک منٹ، کدھر چلی گئی؟ سوری، حدیث مس ہو گئی، حدیث مل گئی، وہ اصل میں اوپر والی حدیث پڑھ دیا میں۔ جی سند پڑھیں۔ کدھر گئی یار؟ امام مالک بن انس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کہتا ہوں ندیم خان نہیں، پوری ضروریت اہل حدیث مر جائے گی لیکن کبھی زندگی میں یہ پیش ہی نہیں کر سکے۔ اب دیکھو ندیم خان کیسا حیران اور پریشان اور ششدر رہ گیا ہے، مل گئی حدیث پڑھنا آیا تو اسے جھوٹ بولنا شروع کر دیا اور نہ جانے کیسی باتیں کرنا شروع کر دیا، لیکن اپنا
وقت ضائع کرتا ہے، حدیث نہیں پڑھ سکا. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ حدیث میں ایسے الفاظ ہی موجود نہیں ہے نا، کیونکہ وہاں یہ حدیث پڑھے گا یہ پھنس جائے گا جس بات پر کہتا ہے کہ اجماع ہے. اسی حدیث میں کیا لکھا ہوا اللہ مل گئی حدیث. یہ پڑھے گا تو اتنا مسلم دیکھو اس لیے ڈر کر کی حدیث صحیح مسلم 3673. تیسری حدیث ہے. ارے اس جاہل کو اتنا پتا نہیں ہے کہ حدیث ابھی فون کٹ کر کے مت کاٹنا تو جس عنوان پہ یہ بات میرے وقت میں بولا تو منہ کو مارو پاگل. حدیث کو نہیں پڑھا. چل حدیث سن، حدیث پڑھا والے سن. حدیث نمبر 3673. جی حدیث نمبر 66. جی حدیث پڑھیں. 3673 3673. جی حدیث پڑھیں. معمر نے ہمیں ابن طاؤس سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد طاؤس بن کیسان سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی. ابن طاؤس جو ہے ابن عباس کے شاگرد ہے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں اور حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک اکٹھی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا ایک مجلس میں ایک لفظ پڑھے، حدیث سے لفظ پڑھے، حدیث سے لفظ پڑھے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. جس میں ان کے لیے تحمل اور سوچ بچا ضروری تھا. اگر ہم اس اجلت کو ان پر نافذ کر دیں گے تو شاید وہ تحمل سے کام نہ لینا شروع کر دے. اس کے بعد انہوں نے اسے ان پر نافذ کر دیا. اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 شمار کرنے لگے. 3000. کون پھر سے حدیث سن. اب حضرت میں کیا بولا، حدیث کے جو الفاظ ہیں نا وہ عربی میں پڑھ رہے. اللہ وہ بھی پڑھ رہا ہوں. پہلے ترجمہ جو کر رہے ہیں غلط پڑھ رہے ترجمہ. بیٹا ترجمہ تو غلط کر رہا ہوں نا. حدیث کے الفاظ نقل کریں. اللہ میں نے نہیں کیا جو میں غلط کر رہا ہوں. یہ اسلام 360 پہ موجود ہے، ان پہ حدیث کے الفاظ نقل کریں. ہاں 3673. ارے اللہ کے بندے یہ حدیث کے الفاظ میں یہ پاگل کے لیے یہ عادت ہے. انٹل پہلے میرے کو ترجمہ پڑھنے دے، بیچ میں بڑبڑائے مت. تیرا جن تو حدیث پر حدیث کے الفاظ مجلس کے الفاظ دکھا. پہلے میرے کو ترجمہ پڑھنے دے پھر عربی سننا. تو اتنا روک آئی تو رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو اس کا 1 منٹ ہوا لیکن اس نے اب تک حدیث نہیں پڑھا اور واحد کا لفظ دکھانا، لیکن یہ اسے دکھانا نہیں. اور اس نے کہا کہ عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ کیا ہے کہ 3 طلاق دیے تو 1 طلاق واقع ہوتی ہے. چل واحد کا لفظ حدیث پڑھتا. ارے چپ، میرے بیچ میں تو تیرا وقت 1 منٹ ضائع ہوا، تیرا 1 منٹ وقت ضائع ہوا. تو نے حدیث نہیں پڑھی. میری کیا غلطی ہے نا؟ میری کوئی غلطی نہیں. نان اسٹاپ پہ رہے پڑھ دوں گا میں. تو اس نے حدیث پڑھا نہیں. اور اس سے دیکھو اس بات پر غور کرنا کہ اجماع اس بات پر ہے کہ 3 طلاق اگر دیے تو 3 نہیں 1 واقع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات اس نے کہا کہ یار عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 طلاق اگر دے تو 1 طلاق واقع ہوتی ہے. اور یہ ابھی کیا پڑھ رہا حدیث میں کہ انہوں نے 3 کو 3 نافذ کر دیا. تو پتا چلا دیکھو عمر رضی اللہ عنہ کس طرح ہے، اس کو سمجھ میں چلا. حدیث پڑھے بسم اللہ. حدثنا اسحاق بن ابراہیم و محمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال اسحاق اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال قال الطلاق على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. على عهد رسول الله، على عهد رسول الله. بیچ میں مت بول کذاب. حدیث غلط پڑھا تو بولوں گا، حدیث غلط پڑھا تو بولوں گا. ارے تیرا جن جائے گا ہے نا. ابھی تیری ایسی سن گئی تھی. سننا میں کیا بول رہا ہوں. اگر آپ حدیث کو صحیح پڑھیں میں نہیں بولوں گا. اگر آپ پڑھیں میں بولوں گا. وسنتين من خلافة عمر ثلاثة واحدة فقال عمر بن الخطاب ان الناس آواز کٹ رہی ہے واحدة. پھر سے تھوڑا اوپر سے جا کے پڑھا ہے. آواز بھی کٹ گئی ہے. ہاں آواز ابھی تیرا سب کٹے گا. اب آواز صاف آ رہی نہیں. ہاں میں ذرا نیٹ ورک میں آتا ہوں پھر تیرا سب کٹے گا. ابھی نیٹ ورک میں آ جائے تو ڈر رہا کیوں؟ میں کر دوں گا. ہٹ کے تو تیری ہو گئی نہیں. چل اللہ کے بندے نیٹ ورک بنو ابراہیم آپ حدیث پر. حدثنا اسحاق بن ابراہیم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال اسحاق اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر
तलाक़ुस्सलासी वाहिदतन, तलाक़ुस्सलासी वाहिदतन, तलाक़ुस्सलासी वाहिदतन। फ़क़ाला उमर इब्नुल ख़त्ताबी इन्नन्नासा क़द इस्तअजलू फ़ी अम्रिन क़द कानत लहुम फ़ीही अनातुन फ़लौ अमज़यनाहु अलैहि फ़अमज़ाहु अलैहिम। तर्जुमा, मुअम्मर ने हमें इब्न ताऊस से खबर दी, उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रजी अल्लाह के अहद में हजरत उमर की खिलाफत के शुरू में 2 सालों तक 3 तलाक के एक शुमार होती थी। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, लोगों ने ऐसे काम में जल्दबाजी शुरू कर दी जिसमें उनके लिए तहम्मुल और सोच विचार था। अगर हम उनकी इस उजलत पर उन पर ही नाफिज कर दें, इसके बाद उन्होंने इसे उन पर नाफिज कर दिया। जिस काम में लोगों ने जल्दी की थी, उसी काम को हजरत उमर ने उन पर जल्दी किया। क्या जल्दी की थी? एक वक्त में एक ही बार में 3 तलाक दे दिया करते थे। हजरत उमर ने इस बात को इकरार कर लिया कि कुरान हदीस में एक वक्त की 3 तलाक एक ही है, 3 नहीं होती। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस बात की गवाही दे रहे हैं। इसने कहा क्या उमर रजी अल्लाह ने क्या कबूल कर लिया कि 3 तलाक, कहते हैं नाफिज कर दिया कि 3 तलाक 3 होती है, ठीक है। अब ये कहता है कि इस बात को इकरार करें कि 3 तलाक 3 होती। देखो इसमें कज़्ज़ाब ने कितना बड़ा झूठ बांधा है। इसमें मैंने पहले ही कहा था कि मजलिसिन वाहिदिन का लफ्ज़ दे दिखाए, इस हदीस में कहीं भी एक मजलिस का लफ्ज़ नहीं है, इसमें झूठ बोला मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैहि के ऊपर। और हज़रत अब्दुल्लाह उमर रज़ी हमारा जो 3 तलाक दे तो 3 तलाक 3 ही वाक़े हो जाती है। तो इसी की मैंने इस हदीस का मफ़हूम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु को समझाया था कि अली इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु बला कान रजुल इज़ा तल्लक़ इम्रअतन सलातन क़ब्ल अन यदख़ुल बिहा जअलूहा वाहिदतन अला अहदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व सदरन मिन अय्याम उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। यानी कि ये मतलब जो तलाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और होता अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में और उसके बाद उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु इब्तिदाई ज़माने में 3 तलाक दुखूल से पहले क़ब्ल अन यदख़ुल बिहा जअलूहा वाहिदतन। तो शुरू मतलब दुखूल से पहले उसको 3 तलाक को 1 तलाक बाद ये दुखूल से पहले इसने कहा था कि 3 मजलिसिन वाहिदिन। ये इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह के ऊपर इसने कज़्ज़ाब ने बयान किया। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि अबे तू क्या गया 10 मिनट तक बोलेगा क्या? 10 मिनट तक बोलेगा? तेरा जिन जाग गया क्या? अल्लाह के बंदे आपका वक्त होता है, आप बोले ना। हाँ देखो, इसने फिर झूठ बोला था कि मुझे एक का लफ्ज़ दिखाओ। तलाक व सलासी वाहिदतन, एक का लफ्ज़ है, 3 तलाक को एक कहा जाता था। कौन बोल रहे हैं? इब्ने अब्बास। हजरत उमर ने क्या कहा आगे कि लोगों ने जिस काम में जल्दी की उसको उस जल्दबाजी को हम उन पर लौटा देंगे। उसी बात की वजाहत आगे की। अब ये फंस गया, अब इतना फंस गया, अभी तक तो बोले सही मुस्लिम में हदीस ही नहीं है। इस कज़्ज़ाब ने एक झूठ पहले भी बोला था, आपने सुन लिए होंगे। और अब ये हीले बहाने करने लगा है कि दखल से पहले आज तक हनफी 800 साल में एक वक्त की 3 तलाक 3 कर दे रहे हैं। किन पर? जिनका दखल हो चुका है। यानी हजरत उमर ने दखल वालों के लिए एक वक्त की 3 तलाक 3 कहा ही नहीं। अरे ये झूठे कज़्ज़ाब हजरत उमर का नाम ले लेकर 800 साल से एक वक्त की 3 तलाक को 3 कर देते थे। दखल वाले, जिनका दखल हो गया, जिनको 2-2 बच्चे हो गए 20-20, 25-25 साल बाद, ये झूठे कज़्ज़ाब आज तक हजरत उमर का नाम लेते थे। और इनकी जहालत देखो, आज ये बोल रहे हैं कि नहीं वो दखल से पहले का है। तो ये है हनफियत कार्टूनों का मजहब कि कुरान हदीस वाहिद का लफ्ज़ देखने के बाद भी जाहिल पूछता है कि हदीस में वाहिद का लफ्ज़ कहाँ है? वाहिद का लफ्ज़ इसमें एक मजलिस दिखाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें मुझे ये दिखा कि ये हदीस में ये लफ्ज़ किधर है कि दखल से पहले है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हज़रत ने रिकॉर्डिंग मुलाहिजा फरमाया होगा और मैंने कहा था पहले ही कि 3 मजलिसिन वाहिदिन, हदीस की क़ैद है ना कि एक मजलिस में अगर 3 तलाक दे तो 3 मजलिसिन वाहिदिन का लफ्ज़ नहीं है। और इसी पर तो मैंने मुतालबा भी किया था और 10 मरतबा पढ़ा था और 10 मरतबा बताया था। इस हदीस में क्या एक ही हदीस में होना क्या जरूरी है? और इस हदीस में खुद इस बात का इकरार है कि कौन? उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु। कौन? तो उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु जिस गली में पैर रखते शैतान भी भाग जाता है वहां से,
وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق ایک نہیں بلکہ 3 ہوتی ہے اور 3 کو نافذ کیا ہے. تو پتا چلا اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فتویٰ دے رہے کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے. اہل حدیث کہتے ہیں کہ 3 طلاق 1 ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے 3 طلاق 3 ہوتی ہے. اہل حدیث کہتے ہیں 1 ہوتی. میں اس سے اس بات کا مطالبہ کروں گا کہ جو میں نے ریکارڈنگ میں الفاظ جو میں نے کہا تھا کہ 3 مجلس واحد والا لفظ مجھے دکھاؤ کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ 1 مجلس. تو میں نے پہلے ہی مطالبہ کیا تھا کہ 3 مجلس واحد 3-4 بار میں نے اس بات کو دہرایا ہے کہ 3 مجلس واحد کا جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر سے الزام لگایا ہے مجھے اس کا جواب دی. یہ تو اہل حدیث کے مطابق نہیں ہونا. 1 مجلس کی بات کیا 1 مجلس میں اہل حدیث کیا 3 طلاق دیے تو 1 شمار کی جاتی ہے. اس میں 3 طلاق 1 مجلس کی کہاں الفاظ ہے؟ یہ تو غائب ہے نا. اس کا جواب مجھے دے کہ انہوں نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کیوں بہتان کیوں الزام تراشی کی ہے. کیا اہل حدیث کیا شیخین کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں؟ دیکھیے آپ نے اس جاہل کا کیسا جن جاگا ہے, کیا بڑبڑا رہا ہے, جوش میں کچھ بھی بکا جا رہا ہے. جب حضرت عمر نے اس بات کی صراحت کر دی کہ اللہ اور رسول نے تحمل دیا تھا, اجازت دی تھی, جلد بازی نہیں تھی. وہ جلد بازی کیا نہیں تھی کہ 3 طلاق ایک ساتھ نہیں دی جائے گی, 3 مہینے میں دی جائے گی, جس کا قرآن میں ذکر ہے. جب قرآن میں 3 مہینے کا ذکر ہے, حضرت عمر اپنی طرف سے بولیں گے نہیں نا. حضرت عمر نے تعزیری حکم دیا تھا اور سزا لوٹائی تھی ان پر. اور ایسا ہی فتویٰ طاؤس رحم اللہ علیہ کا ہے, جو اس حدیث کے راوی ہیں, عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں. وہ بھی کہتے ہیں 1 وقت کی 3 طلاق 1 ہی شمار ہوتی ہے. جاہل بولتے نا حدیث صحابی پڑھیں گے حدیث نہیں سمجھیں گے, تو وہ حدیث صحابی پڑھ رہے ہیں تو ان کا شاگرد نہیں سمجھے گا, وہ صحابی سے زیادہ سیکھے گا کہ تیرے جائے جاہل سیکھے گا. تو طاؤس رحم اللہ جو ان حدیث کے راوی ہیں, ان کا خود کا فتویٰ ہے کہ 1 وقت کی 3 طلاق 1 ہی شمار ہوتی ہے. تعزیری حکم ہوا, اس سے ہمیں اختلاف نہیں ہے. تعزیری حکم کی وجہ سے دیے, اس سے ہمیں اختلاف نہیں ہے. تعزیری کو شریعت آپ نام دے کر, قرآن حدیث کا نام دے کر نہیں کر سکتے, کیونکہ حضرت عمر نے کام نہیں کیا, کسی صحابی نے کام نہیں کیا, کسی امام نے کام نہیں کیا, بلکہ جنہوں نے بھی فتویٰ دیا وہ حضرت عمر کے تعزیری حکم کو دیکھتے ہوئے دیا. قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رہا ہے